अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, हम आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। आज हम इंशाअल्लाह वज़ू के बाद की दुआ को लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़ना सीखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अशहदु अल्ला इलाहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك